That's what No, you no, told no. me. That's not This expiry is- thing. That's not expiry. Manufacturer is the down one, sir. And what is this expiry? You're telling me that? Batch number, manufacturer is different, and this thing. See, for how many year months Madam, you can okay, use. so you're saying this is not expired, right? Yes, this is not MRP and batch number and manufacture date. Okay. Okay, madam, don't worry. I'll put this on social media now and I'll get this thing also. I'll show you all. You all have some common sense or something? Full eyes, full skin, full head is still burning. That's what I came down as soon as I heard So you. this product you all are This using, which is expired, this is not 2026. expired. This is not expired. So you're saying this is not expired, right? No, I'm saying Okay. because this is like a manufacture date, sir. Manufacture date is I will take you now to always. Consumer Forum now. Your owner Okay. will come searching for me. If I don't close this saloon now, you just see now. ट्रेवर फर्नांडीस नॉर्थ गोवा यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आज हांव एक इशू रेस करूंक सोदता इट सॅटर्डे आल्लो इट वॉज ऑन सॅटर्डे आय हॅड गॉन फॉर ए शेविंग एंड आफ्टर दॅट आय वेंट फॉर ए हेड मसाज एट LM Ribbon Saloon, Santa Cruz. When I went over there, when I was taking a head massage, as soon as they put that aroma oil for me on my head, I started getting full burning sensation on my eyes and my skin. And when I asked the manager, what is this happening? म्हाका इतली त्रास जाले की हांव म्हाकडे उबो रावंक जायनासलो. I had gone completely blank. तेजे उपरांत हांव गेलो न्हुवाच्या हाला तकली घालून आख्खें उदक घालून मे बी एक 5-10 मिनटां थिंगाच रावलोलो. मागीर ते मॅनेजरान म्हाका आपयलो म्हाका एक हेड वॉश दिवपाक. हेड वॉश दिताना हांवें म्हणलें म्हाका मातसो प्रॉडक्टाचें हें वस्त दाखय. केन्ना हांव प्रॉडक्टाची वस्त चॅक करूंक गेल्लो पळय ती प्रॉडक्ट 2024 एक्सपायर्ड जालेली. आनी ते मॅनेजर म्हाका कितें सांगता वेन आय शोड एंड आय ट्राय टू कन्फ्रंट ते म्हाका सांगता की हो मॅन्युफॅक्चरींग डेट खंय आनी तो बॅच कोड वेन आय कन्फ्रंटेड ते म्हाज्या आयकोंक रेडीच नासले. तेजे उपरांत हांव 1-2 वरां उपरांत हांव GMCन गेलो कित्याक म्हाका ते पेन सोसूंक जायनासले. म्हाजे सगळे आख्खे दोळे दुखताले, म्हाजी तकली होरपिताली. तेजे उपरांत हांव GMCन गेलो आनी GMCन म्हाका मेडिकेशन दिलें आनी एक इंजेक्शन मारलें. आतां हांव गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट करता की बाबा खंयचोय आसूं कितें आउटलेट आसूं कितें आसूं थिंगा न्ही एक कंपल्सरी एक हेल्पलायन नंबर कितें घालूंक जाय की बाबा सो एंड सो जाग्यार कंप्लेन करूंक जाय म्हणून. आतां हो प्रॉडक्ट एक्सपायर्ड जाला पळय आमी आतां खंय कंप्लेन घालपाची? पुलिशेन घालपाचे, FDAन घालपाचे वो कंज्युमर फोरमान. आतां आमी ते ओनराक ब्लेम करपाचे, कोणाक ब्लेम करपाचे? आतां हो इन्सिडंट जो घडला तो आमी क्लियरली कट ओनराक आनी ते मॅनेजराक ब्लेम करता रिबॉन सलून एंड स्पाचो. आतां फॉर दॅट रिजन हांवें एक कंप्लेन हें केला ड्राफ्ट करून घेतला पुलीस स्टेशनार. आतां घालपाचो पुलीस कंप्लेन करपाचो आहा आनी एक व्हिडियो आहा म्हाकोडे आनी हे डॉक्युमेंट्स आहा हांव GMCन गेलोलो कळ्ळें न्ही. आनी हे आहा आमकां प्रिस्क्रिप्शन दिल्लें मेडिकेशनाचें कळ्ळें न्ही. आतां हांव आतां वयता पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल करूंक. हेजे उपरांत आमी FDAनूय वयतले की बाबा हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून. कित्याक अशें आनी कोणाक घडोवप उपकारना. 2 वर्सां सेम ऑयल उजार कितले जाणांचेर केले आसतले. हे कोले डिजीज करूंक शकता, आमकां कॅन्सर करूंक शकता, इट कॅन मेक अस बोल्ड, आमचे दोळे पिड्यार जावंक शकता. आनी तो ओनर हॅज नॉट एपोलॉजायज, नो द मॅनेजर हॅज एपोलॉजायज, नो दे ट्राय टू कॉन्टॅक्ट मी, नो दे केम एंड मेट मी. दीस इज कंप्लिटली टोटल लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स. जे प्रमाणे चल्लां पळय आमच्या गोंयांत सारकें रॉंग. थँक्यू. कंप्लेन बी केला का हेच्या रिगार्डिंग? हेचे रिगार्डिंग कंप्लेन करूंक ना पळय ड्राफ्ट सगळें केला. आतां हिंगासरल्यान हांव डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार वयता कंप्लेन ड्राफ्ट करूंक. तेजे पयलीं हांवें म्हणलें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो सांगतलो गोमयतलो म्हणून सो दॅट पुलीस पासून हेजेर एक्शन घेवंक शकता फास्ट. तेजे उपरांत हांवें लेटर एक हेकाय बरयला FDAकूय बरयला की बाबा मातशें वेगया तुमी हेजेर उपरांत फॉलोअप करचें की बाबा हे आतां हांव रिबॉनाचें उलयतां हे दुसरे सलूनान कितले जाता आसतले. कोण वयता एक्सपायरी डेट बा चॅक करपाक? कोण वचना. आमचो फ्युचर जे आहा आमचे कोणाक घालता तांकां कॅन्सर जावंक शकता मरे, कसले दुयेंसां जावंक शकता, कोणाक दोळे दे कॅन गेट ब्लायंड परमनंटली. हेजेर सारको सिरियस इशू हो मरे मातसो थांबोंक जाय कळ्ळें न्ही. हेजेर FDAन रेडी मारून चॅक करूंक जाय कितें चल्लां तें कळ्ळें न्ही. रिबॉन एक चेन पार्लर्स आसा तेंचे Yes, खुबशे आसा. तो अशे आनी खंयचे कस्टमर्स तुमच्या मुखार येयल्या बी किंवा तुमी जाणा तेंच्या अशें घडलां तेंच्या वांगडा बी? आतां रिसंटली आनी एकलो कस्टमरान म्हाका तेजो सांगला बट ते कडेन इन टच जावंक ना. आतां ते कडेन हांव टच जावंक ट्राय करता की बाबा कितें आहा इशू तुमचो, कितें तुकाय कितें जालां, कितें घडलां ते प्रमाणे हांव ताका विचारूंक सोदता. कित्याक तोय फुडें येवन कंप्लेन करूंक सोदता जाल्यार घालया म्हणून कंप्लेन एकठांय. आतां हांव सेपरेट घालता
आनी ते चेडू जे आहा पळय ते मॅनेजर आहा पळय सेंटाक्रूज रिबॉन सलून म्हाजे दिसतान तेजें नांव नेहा ते इतले रूड आनी इतले एरोगंट आतां एक व्हिडिओ न्ही हांव तुमकां शेअर करता तो तुमी तुमच्या न्यूज चॅनलाचेर घरात आनी पळयात ते क्लियरली मरे शी थिंग्स आमी अनपड ते एक अनपड म्हणून आमकां खबर आहा ते आतां आमकां रॉंग प्रूव करूंक सोदता तेका सांगलें दॅट इज ए एक्सपायरी डेट ते म्हाका सांगता इट इज ए बॅच कोड म्हणून आनी तेका आनी कितें एक्सप्लेन करपाचें ते चेडवाक तेका कन्विन्स केलो हांवें तेका कन्फ्रंट केलो ते रेडीच ना आयकोपाक तुमी कितें फोटो बी मारला तो फोटो मारला हांवें व्हिडिओ बा सगळो शेअर केला जेन्ना तुम्ही डॉक्टराकडे डॉक्टरान कितें म्हणलें कितें ऑब्जर्व डॉक्टरान सांगलें बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज एक्सपायर्ड दॅट प्रोडक्ट इज एक्सपायर्ड वॉट व्हिडिओ यू शोड मी दॅट इज वाय दॅट इज अ रिएक्शन बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट म्हणलें न्ही दॅट इज वाय इट इज इचिंग एंड दिस थिंग यू शूड बी फायन बिटवीन 2-3 days सांगला आतां तिसरो दीस म्हाजो काल मातसो बरो जालो कितें टॅबलेटी दिले तुका टॅबलेटी दिल्या म्हाका आनी एक इंजेक्शन दिलें अंडर मेडिकेशन आय एम अंडर मेडिकेशन बाबा, तू आता कंप्लेंट जी करता न्ही, होय. कितें कितें करून करता कितें एक्शन घेवपाक जाय अशें करून हांव एक पुलीस कंप्लेंट म्हणजे क्रिमिनल केस घालूंक सोदता कित्याक जाणा जावन हेंच्यांनी होय केला म्हणलें न्ही 2 वर्सांचो प्रोडक्ट म्हणजे मॅनेजर इतलो रिस्पॉन्सिबल ओनर इतलो इरिस्पॉन्सिबल जाणा जावन 2 वर्सांचो प्रोडक्ट तुवें घातला आनी हांव जर आनी ताका सांगला पासून हांव जीएमसीन वता तरी पूण तेणें खबर घेवपाक येवंक ना आनी कांय ती इन्फॉर्मेशन कांय ना अपॉलॉजी जाली तेंची म्हणलें न्ही जाण आसतना तेणें कितले जाणांचेर घातले आसतले थोडे जाण हेचे कंप्लेनी कोण नासतले कित्याक लोकांक आयडिया ना बाबा समज तो प्रोडक्ट एक्सपायर जालो एफडीएन वचपाचो पुलीस कंप्लेन करपाक कंज्युमर फोरमान वचपाक ऑल्ले वस्त मरे आय थिंक सो गव्हर्मेंट शूड टेक एन इनिशिएटीव टू मेक ए पॉयंट बाबा सगळे समज इट्स ए रेस्टॉरंटान एफडीए कंप्लेन करूंक जाय सपोजींग इट्स ए शॉप थिंगा कंज्युमर फोरमान हे करूंक जाय आतां सलूनान कितें जाता इफ द प्रोडक्ट इज एक्सपायर्ड हू शूड बी रिस्पॉन्सिबल that should be mentioned over there. Papa, if this thing is a thing, you should complain to the police, consumer forum, magir FDA. That should be mentioned. It should be completely a board should be an helpline number should be given compulsory so that people should know where they should complain. They should not run and not back out from the thing. Papa, आयज कितें होय जालें न्ही people complain करूंक वचना आतां म्हाजे इन्सिडंटान हांव कंज्युमर फोरमानूय घालता एफडीएनूय घालता आनी हितूनय घालता पुलिशेकूय कोणाक खबर ना खूंय घालूंक जाय आमची कंप्लेनां कमलें न्ही आतां आमकां ते आय फील इट इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स हांव पुलीस स्टेशनांनी घालता आनी एफडीएकूय गमयता की बाबा हो एक्सपायरी प्रोडक्ट्स खपयता म्हणून वॉट इज अ प्रॉडक्ट एंड केन्ना एक्सपायरी जालेली तो प्रोडक्ट इज अरोमा ऑयल म्हणून एंड इट वॉज मॅन्युफॅक्चर्ड इन October 2022 and it was expired in March 2024 okay and when this incident happened it was 14 February 2026 so just imagine 2 वर्सां हो प्रोडक्ट उजार केला हेंच्यांनी तो कितले जाणांक उजार केला आसतलो एका हेच कारणाक लागून कितले जाणांक कॅन्सरा फुडें जावंक शकता बोल्डनस जावंक शकता दोळे पिड्यार जावंक शकता स्किन इरिटेशन रॅशीज मे बी दॅट रिएक्शन टेक्स अ लॉंग टायम फ्यू मंथ्स a year also because of that chemical हेजेर कोण उलोवंक सोदना आमचो गव्हर्मेंट समथींग शूड बी टेकन व्हेरी सिरियसली आनी एक कंपल्सरी गव्हर्मेंटान एक हें काडूंक जाय रूल काडूंक जाय बाबा सगळ्या शॉपांचेर एक कंपल्सरी हेल्पलायन नंबर घालपाचो बाबा खूंय कंप्लेन करूंक जाय तो थँक्यू Please like, share, subscribe to Alert Goans.